بالنسبة للمقابلة ديال غدا مع نهضة بركان، لأنها مقابلة مصيرية لأنها تتعلق بالتأهل لا كونفدراسيون أفريكان، وهذه مناسبة اللي خاص ما يفرطوش فيها اللاعبين ولا النادي ولا الطاقم التقني، لأنها غتكون في التاريخ ديال الحسنية. الاستعدادات هي عادية لأن بدنيا هما جاهزين. حنا تنستعملوا دابا لي موين دو ريكوبيراسيون اللي تيدخلوا فيها شوية ديال السونار، كاينين البان دو كلاص، كاينه التغذية اللي تتكون تغذية صحية. الحمد لله. حنا مع استشارة مع الطاقم الطبي، لأن بدون طاقم طبي ما يمكنش حنا نخدموا. دونك الاستعداد البدني مع الطاقم الطبي، يكون كاين واحد العلاقة ديال التواصل زيادة مع لو كوتش البرينسيبال مسيو ميغيل. دونك تنديروا واحد، تنستاجموا بيناتنا، تنتواصلوا بيناتنا باش يكون عمل مشترك بيناتنا. هنا بالنسبه بدنيا ما يمكنش غتزيدهم شي حاجه، لانهم بدنيا مستعدين مزيان. دونك مقابله اللي انا مصيريه، وخاصهم هما ياخذوها بواحد الجديه، لان هي تتعلق بواحد المصير ديال واحد النادي، وواحد المصير ديال واحد الفريق، مصير ديالهم هما كلاعبين. خاص تكون عندهم هذيك الروح القتاليه، وضروري يكونوا مستعدين حتى ذهنيا، لان الذهن ديالهم اللي خاصهم يكون ما يتشتت، لانه باش يركزوا على المقابله ينساو الرجاء ولا هذاك. بعد اولا هنا خصهم يربحوا باش ما يبقاوش يفكروا في الرجاء ولا يفكروا في المقابله ديال الرجاء مع الكونغو. اللهم هنايا يديروا الانتصار ديالهم ويتسناو النتيجه ديال الرجاء ان شاء الله. بالنسبه للحاله الصحيه ديال اللاعبين، فاللاعبين المصابون اللي كانوا عندنا 4 اللاعبين المصابون الحمد لله راه استرجعناهم. يتعلق الامر بالصديقي وبقاسمي وبمالوكي وبالشاوش. دابا راه كلهم الحمد لله ريكوبيراو في الوقت المناسب، ودابا راه كيترينيو مع الفريق. يعني جميع اللاعبين راه في حاله صحيه جديده مع جيده عفوا، مع الغياب ديال البركاوي اللي مازال ان شاء الله دابا راه كيتمرن بوحدو، وقريبا غادي يبان مع المجموعه. وكما كتعلموا فريق حسن تقادير راه عانى بزاف من كثره المقابلات. يعني كنلعبوا 2 مقابلات في الاسبوع، ديما الاحد الاربعاء لمده ديال شهرين تقريبا. كيكون التعب، كيكون الارهاق والارهاق وهذا، ولكن حنا خدمنا على هذه المسائل لي مويان دو ريكوبيراسيون ميديكال، والحمد لله دابا راه جميع اللاعبين ان شاء الله عازمين على انهم يديروا مجهود اكثر ويتحداو هذا العياء وهذا الارهاق، وان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه اللي ترضي الجمهور العريض ديال سوس، ونفرحوا الجهه ككل والمغرب طبعا، لانها كنمثلوا حنا كنمثلوا دابا ماشي غير اكادير حتى المغرب. وحظ موفق ان شاء الله. شكرا. Bonjour. Je ne sais pas comment vous faites votre analyse, mais mon opinion c'est le contraire, c'est le plus difficile. Parce que quand tu joues avec une équipe qui n'a rien à perdre, il n'a aucune pression. Hein? Il joue pour la pression, il joue pour le plaisir, je dis, pour l'orgueil. Et nous, on est obligés à gagner. Nous, on a un seul résultat que c'est possible, c'est la victoire. Et ça, parfois, se joue à faveur et parfois, se joue en contre. Parce que tu peux être crispé, tu peux être pressé. Pourtant, c'est difficile. Et il ne faut pas s'oublier que Berkane, il vient de subir une défaite historique aussi. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il va être un match facile. Les joueurs, ils doivent rendre des comptes à ses supporters. C'est l'orgueil. Ça va être, pour moi, tout le contraire. Un match très difficile. Très importante, et j'espère qu'on sera suffisamment intelligent pour savoir gérer cette rencontre. C'est clair que nous on est obligés à marquer des buts, d'attaquer, d'essayer de gagner les matchs, mais pas n'importe quoi. Nous on sera fidèles toujours à notre style de jeu. On a une philosophie qu'on ne va pas changer, même si parfois les résultats ne sont pas tous les bons qu'on attend, mais il faut continuer dans cette chemin qu'on a commencé l'année passée.
Et j'ai confiance dans les joueurs, j'ai confiance dans le groupe. J'espère que les supporters de Hassania et de Agadir ils vont soutenir l'équipe, soit que ce soit le résultat, parce que d'abord c'était déjà une première fois historique pour Hassania. C'est ça que je le dis à mes joueurs aujourd'hui. Il faut savoir ça, il ne faut pas trop se charger de pression. Il faut savoir que toujours il a un seul qui gagne. La réussite c'est trop petite et il a beaucoup d'équipes qui ne réussissent pas. Mais nous, on a confiance, on a l'esprit, on a montré dans tous les matchs, même dans la Botola, qu'on joue jusqu'à la dernière minute, jusqu'à le dernier ballon. Et aussi, j'espère que l'arbitrage, ça sera à l'auteur. Parce que si nous, on est dans cette position, c'est la première fois par notre erreur, première fois. Parce qu'on a raté des buts, on a raté des situations. Mais aussi, je ne peux pas m'oublier les pénaltys contre Raja ici, les pénaltys contre Raja à Rabat, contre Fali, et les matchs qu'on a joué contre Berkane là-bas. Si l'arbitrage était correct, on serait en autre position maintenant. Mais d'abord, je vais remarquer, d'abord, j'assume les erreurs de Hassania. Mais je sens qu'on était laissé tomber pour décisions arbitrales qui sont des erreurs qui arrivent dans le football. Hassania toujours il a une politique de ne pas se plaindre, c'est la philosophie du club. Moi je suis un employé du club, je dois respecter et aussi j'essaye de ne pas trop m'étaler sur l'arbitrage parce que ça peut écouter comme qu'on cherche des excuses. Je ne cherche pas des excuses mais il a une réalité. Si je fais une vidéo de tous les fautes d'arbitrage de Hassania, les matchs de Fus, les matchs de Tanger, les matchs de Guida, on sera dans notre position dans le tableau. Je ne sais pas pourquoi Hassania il est puni. Cette année, je crois qu'on est victime d'un arbitrage que moi, je crois qu'il n'a pas la mauvaise foi, mais ça arrive. Et toujours contre Hassania. Mais bon. Malgré tout ça, il faut être fort, il faut être professionnel, il faut être en force de caractère et un esprit pour essayer de remonter toutes les adversités. Et je répète, j'espère que l'équipe demain sera à l'auteur, qu'on peut faire un grand match, gagner et même il faut attendre l'autre résultat. Parce que quand je parle des erreurs aussi, j'assume les erreurs qu'on a commis, par exemple, contre l'équipe congolaise ici, qu'on s'est relâché dans les dernières minutes, on a encaissé un but, et ça, ce but, il peut nous coûter la qualification aussi. Et ça, c'est pas une erreur d'arbitre, c'est une erreur de nous. Ça, c'est clair. هي غدا مباراة مصيرية إن شاء الله اللي خاصنا نحققوا فيها واحد المبتغى هو نحققوا ديك 3 بوان ونتأهلوا إن شاء الله ونهدوا باش نهدوا هذا الفوز إن شاء الله هاد الجماهير وندخلوا في التاريخ ديال الحسنية. كما كنقول لك عندنا غيابات وزينة حنا غادي نتعاملوا معها بشكل جيد. كاينين اللاعبين تاني بحال ما كنقولوا بهذا المفهوم هذا اللي دخل كيقضي الغرض. ان شاء الله غدا غتكون مباراه ان شاء الله مصيريه قدام الجمهور ديالنا وان شاء الله وكنبغي نقول للجمهور يكون يحج بكثره للملعب ان شاء الله.